जय जगन्नाथ समस्त को मोर शुभ सकाळ। आपण मैंने समस्ते केमती अच्छा आशा करुँच आपण मैंने भलरे थे। आज हूँ रविवार, पापुर स्कूल छुट्टी। पापु तो आज स्कूल जीवनी जाए शोई मु भी शोली एवं उठिली। बाहर बहुत ठंडा उठापी इच्छा होनी। एवं उठिकी जाकि ग्रीन टी बनई आनी पीवाई। ग्रीन टी बेनिफिट आपण मैंने समस्ते जानी मु अधिक कौन कहि। आज तो रविवार चलतु देखा आज सब कौन। गैस ऑन करी गैस उपर गोटे ग्लास पानी नहीं गरम हाँपाई। आमर ए पानी रे बॉयल आसीगला। आमे बर्तमान एथरे ऐड करवा किछि फ्लैक्स सीड। देखंतु फ्लैक्स सीड सब ग्रोसरी दुकान रे अवेलेबल। फ्लैक्स सीड मु 1 टेबल स्पून नौची। टिके नहीं जाऊँ अधिक जी परिमाण रे फ्लैक्स सीड नेली सेतिकी परिमाण रे मु अरुआ चाउल भी नेली। देखंतु एठी अरुआ चाउल नौची। बर्तमान यहाँ हो सारा बोली आम केमती जाना। देखंतु मुझे भी आपण मानक देखा मु किछि ए स्पून रे किछि पानी आनिली। देखंतु आनिली केमती अठा भाया लगुच देखिले। एमती हेले जानिबे जे पानीटा हो गला। को गरम गरम ही छाणी नेबे कहीं ना गरम न छाणिले कौन हम ना पानीटा ठंडा है पर बहुत मोटा हो मोटा हेले छाणी हेनी। मोटा हो गला इतने सब लगिक रही चाउल ये जो सब सीड गुड़ाक लगिक रही छाणी हेनी। छाणीवाई बहुत प्रोब्लेम हम से गरम गरम ही छाणी नेबे। देखंतु मु सब नेली। ये पानी तो रेडी हो गला। एबे कौन करवा ना संगे आ गोटे जिनस आम ऐड करवा। से जिनसटा कौन देखंतु ऑलिव ऑयल। ये ब्रांड ऑलिव ऑयल नेबे। एटा ओरिजिनल आसुची। यार पैकिंग देखंतु केते बढ़िया पैकिंग। एटा ओरिजिनल। मार्केट रे बहुत प्रकार ऑलिव ऑयल मिलुची। कोटा ओरिजिनल कोटा डुप्लिकेट आमे जानि परिबेनी। देखंतु ए ब्रांड रो नेबे ऑलिव ऑयल। बेसी पकेबेनी 4-5 बुंदा एथरे ऐड कर देबे। देखंतु बस एबे आको भलो से मु मिक्स करे नउची। एको मु वर्तमान ठंडा हवा पाई छाड़ी दउची। ठंडा हो गला पोरे ये गोटे बढ़िया जेल है कि बाहरिबो। जेल हो गला पोरे हम को हेयर रे अप्लाई करियो। मो हेयर रो लेंथ अनुसार नहीं छी। आपणकर हेयर लेंथ अनुसार आपण क्वांटिटी कम बेसी करि परिबे। मोर हेयर लेंथ कम थिबार मु क्वांटिटी कम नहीं छी। तो आपणकर लेंथ रो क्वांटिटी अनुसार आपण आर क्वांटिटी भी नहीं पारिबे। वर्तमान हमर एटा रेडी हो जाई छी। बहुत ठंडा हो गला। देखंतु एटा केमती जेल बनी गला। पूरा जेल धरी भी होनी खसी जाउची। एटा देखंतु पूरा जेल हो गला। एटा एमती धरी होनी खसी जाउची। देखंतु एको आमे ना हेयर रे अप्लाई करबा। धीरे धीरे करी सब बड़े अप्लाई करिए।
से सबको अप्लाई कर नहीं बर्तमान आपको 15 ରୁ 20 मिनिट ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ହେୟାର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଲଗାଇ ନେବେ। ଯଦି ହେୟାର ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନାହିଁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସଫା ପଲିଥିନ୍ ମୋଟା ପଲିଥିନ୍ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଚୁଟିକୁ କଭର୍ କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଣ୍ଡର ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ କିଛି ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲି। ଆ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିବି। ବାସ୍ ये सबको ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ୟାକୁ ମୁଁ ମୋ ଚୁଟି କି ସଫା କରିବାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ମୋ ହେୟାରରେ ୟାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ମୁଁ ସଫା କରିବି ଏଇ ଶ୍ୟାମ୍ପୁକୁ। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହେୟାର କେତେ ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗ୍ଲେଜ୍ କରୁଛି ମୋ ହେୟାର। ଖାଲି ଯେ ହେୟାର ଗ୍ଲେଜ୍ କରିବ ତାହା ନୁହଁ, ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, ହେୟାର ଫଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରଫ୍ ହେଇଯାଉଛି ହେୟାର ସବୁ ରଫ୍ ବି ହେବନି, ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ମୁଁ ୟାକୁ ବହୁତ ଥର ଟ୍ରାଏ କଲି, ପଜିଟିଭ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମୁଁ ପାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି। ଆପଣମାନେ ବି ୟାକୁ ଘରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବହୁତ ମାନେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ହେୟାର ମାସ୍କ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ। ଏବେ ତ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ କେମିକାଲ୍ ମିଶୁଛି। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭଲ ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଆମେ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆମେ ନିଜ ଘରେ ବନେଇକି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯାହା ଭିତରେ କି କୌଣସି କେମିକାଲ୍ ଆମେ ପାଇବାନି। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଜମା ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ରଖୁଛି।